नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन इकराम, हमारे माशरे में बहुत सारे लोग जादू, जिन्नात और नज़र बद का शिकार हैं और ऐसे लोगों की अक्सरियत को इस बात का इल्म ही नहीं कि वो किन वजूहात की बिना पर, किन कोताहियों की वजह से इस मर्ज़ का, इस मुसीबत का, इस फितने का शिकार हुए। वो कैसे जादू और जिन्नात की इस फितने में मुबतला हुए और अब इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, अब इसका इलाज कैसे मुमकिन है और अब इसका इलाज कौन करेगा। इस बात में कोई शक नहीं कि जादू और जिन्नात एक हकीकत है। ये कोई अफसाना या वहम या किस्से कहानियाँ नहीं हैं जो हम लोगों से सुनते हैं, बल्कि ये एक हकीकत है। और इस हकीकत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जादू का 20वें मुकामात पर तज़किरा किया है और जिन्नात के ऊपर एक कामिल सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल की है और 10 से ज़ायद सूरतों में अल्लाह ताला ने जिन्नात का तज़किरा किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर भी जादू किया गया। लबीद बिन आसम यहूदी, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। एक कंघी में बालों को लपेट कर एक कुएँ में फेंका गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह ताला की तरफ से 2 नुमाइंदे, 2 फरिश्ते आए, उन्होंने बताया कि इस तरह फ़लाँ कुएँ में कंघी के ऊपर बालों को लपेट कर जादू करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ पर फेंका गया है। और एक वाक़या हमें सही मुस्लिम में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात जिन्नात ले गए थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि एक रात अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गायब हो गए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों में और घाटियों में तलाश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ना मिले। हम बहुत परेशान हुए और सख्त परेशानी और कलक और सख्त इज़्तिराब की हालत में हमने रात बसर की। सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी से चल के आ रहे थे। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ चले गए थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतानी दाई अल जिन ज़हबतु माहू, एक जिन्नों का दाई, दावत देने वाला मेरे पास आया था, मैं उसके साथ चल दिया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ आग के निशानात, उनकी रहने की जगह, कुछ अलामतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन्नात की बताई। तो ये इस बात का सबूत है कि जादू और जिन्नात एक हकीकत हैं, उनका वजूद है और वो इंसान के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह कोई भी इंसान दूसरे इंसान पर असरअंदाज हो सकता है, उसको नफ़ा या उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, इसी तरह ये जिन्नात भी इंसान के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। जिस तरह हम इंसानों से हिफाजत के लिए कुछ एहतियाती काम करते हैं, 4 दीवारी लगाते हैं, दरवाज़े लगाते हैं, ताले लगाते हैं, इसी तरह हमें जिन्नात से हिफाजत के लिए भी कुछ ख़ास काम करने होंगे, कुछ ख़ास तदबीरें, कुछ ख़ास वज़ाइफ, कलिमात, अज़कार वो हमें पढ़ने होंगे। उसके बाद हम इन जिन्नात के फितनों से, इनकी मुसीबतों से और इनके शर से महफूज रह सकेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुतलक तौर पर कई एक मुकामात पर जादू और जिन्नात का तज़किरा किया। अहम तरीन बात यह है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। शैतान को मुखातिब करके कहा कि जो मेरे नेक बंदे हैं, जो मोमिन हैं, नेक सालेह आमाल करने वाले हैं, शैतान का उनके ऊपर कोई बस नहीं है। शैतान उनको किसी किस्म का ज़रर या तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता। क्यों? वो अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, वो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, वो फ़कत अल्लाह ताला के लिए अमाल करने वाले हैं। और साथ अल्लाह ताला ने फरमाया, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, वकील होने के लिहाज से, कारसाज होने के लिहाज से, मददगार होने के लिहाज से अल्लाह ही काफ़ी है। तो जिसका मददगार, जिसका कारसाज अल्लाह ताला हो, जिसकी हिफाजत रब ताला करे, उसको कौन नुकसान पहुँचा सकता है। और शैतान ने ख़ुद भी इस बात का इकरार किया। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने बितफ़सील शैतान का सारा मामला, उसका किस्सा ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने उसे दुदकारा, अल्लाह ताला ने उसे मरदूद करार दिया। फिर उसने मोहलत मांगी कि ए अल्लाह तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दी। साथ वो कहने लगा, फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, ए अल्लाह मैं तेरे इन बंदों को गुमराह करूँगा, मैं इनको भटकाऊँगा, मैं इनके दिलों में वसवसे डालूँगा, मैं इन्हें तबाह करने की कोशिश करूँगा, राह रास्त से उतारने की कोशिश करूँगा। साथ ही कहने लगा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, अल्लाह जो तेरे नेक बंदे हैं, जो तेरे मुखलिस बंदे हैं, जो तेरे पाक बंदे हैं, आमाल सालिहा करने वाले हैं, ऐसे लोगों के ऊपर मेरा कोई बस नहीं है, मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यही बात सूरह इब्राहीम में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई
شیطان کا قول ذکر کیا کہ قیامت کے روز جب بعض لوگ اور شیطان آمنے سامنے ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی پیروی کی تھی، شیطان تب ان سے اپنی جان چھڑاتے ہوئے یہ بات کہے گا کہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلطان، میرا تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی تسلط نہیں تھا، میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، میں نے تمہیں دعوت دی، تم میرے پیچھے چل دیے، تم نے میری پیروی شروع کر دی، اور میں نے تمہیں پکڑ کر تمہارے گلے میں پھندا ڈال کے تمہیں اپنے پیچھے نہیں لگایا تھا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا تمہارے دل میں اور تم میرے پیچھے چل دیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی شیطان، کوئی بھی جن یا کوئی بھی ایسی چیز وہ انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، جو انسان مسنون اذکار کرتا ہو، جو انسان احتیاطی تدابیر کرتا ہو، جو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہو، جو انسان نیک صالح اعمال کرتا ہو اور وہ اپنا حفاظتی سامان جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے اس کا اہتمام کرتا ہو، ایسے انسان کا شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، توکل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ جو شیاطین، جنات اثر انداز ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، مختلف بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہوتے ہیں اور قریبی رشتوں کو دور کرتے ہیں، نفرت ڈالتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ نسیان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب بیماریاں، یہ سب وسوسے، یہ سب فتنے صرف اس انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں جو اپنی احتیاطی تدابیر نہیں کرتا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، جو اذکار میں کوتاہی کرتا ہے، جو شخص اپنا حفاظتی سامان کرتا ہے، ایسے شخص کا شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ اپنی حفاظت کے لیے دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں اور آپ ان احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا ہے، تو پھر سارے شیاطین مل کر، سارے جنات مل کر اور ساری مخلوقات مل کر آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر آپ کمی اور کوتاہی کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کے اندر آپ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ آئندہ دروس میں انشاءاللہ بالترتیب ہم پہلے ان اسباب کا ذکر کریں گے کہ جن اسباب کی وجہ سے شیطان انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، پھر ان بیماریوں کا ذکر کریں گے، ان علامات کا ذکر کریں گے کہ اگر وہ انسان کے اندر پائی جائیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اوپر شیطان یا جنات اثر انداز ہو گئے ہیں یا پھر وہ نظر بد کا شکار ہو گیا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ ہو چکا ہے، انسان اس مصیبت میں پھنس چکا ہے، تو پھر اس سے چھٹکارا اور اس سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، انسان کس طرح اپنا علاج کر سکتا ہے، اور وہ کون سے معالج ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو انسان کا صحیح شرعی طریقے سے علاج کرتے ہیں، سنت کے مطابق انسان کا علاج کرتے ہیں، اور بالآخر انسان اس مصیبت سے وہ چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس کے اوپر کچھ کام کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا گیا اللہ عمل کی توفیق۔